Saturday night, your work shoes are stiletto. Smell of cheap perfume. Makeup on your face, try to hide the pain. All the lies that look like the truth. Deep in your heart, all you want is love. But you never felt good enough. You got wrapped up in other plans. But this ain't the way the story ends. Guess there's certain dreams that you gotta keep. Cause they'll only know what you let them say. All the things that I know that your parents don't. They don't care like I do. Nowhere like I do. And all the things that I know that your parents don't. They don't care like I do. Nowhere like I do. Nowhere like I do. Cause I care about you. There's nowhere I'd rather be than right here without. I I care care about about you. you. There's nowhere I'd rather be. With all the things that I know that your parents don't. They don't care about you. Nowhere that I do. All the things that I know that your parents don't. They don't care about you. The way that the way that I do. The way that I do. Nowhere that I do. The way that I do. Nowhere that I do. I do. Mm. What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you? Would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me too? What if I told you that I love you? Hey, when you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you want me, did you really want me? Or was this all a joke to you? I don't wanna say I miss you if I don't know that you miss me back. I don't wanna say the wrong thing. If I do, there's no coming back. What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah. If I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah. What if I told you that I love you? Yeah. What if I told you that I love you? I wish I told you that I loved you. Now it's too late, you have someone new. I hope he loves you like I do. Do you love the way he's treating you? What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? If I told you that I miss you, would you tell me that you miss me back? What if I told you that I need you? Would you tell me that you need me? Yeah, if I tell you all my feelings, would you believe me? Yeah, what if I told you that I love you? Yeah, what if I told you that I love you? Yeah, what if I told you that I need you? Oke,
Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join webinar MII bersama Zscaler hari ini. Perkenalkan, nama saya Gunato Kusnadi. Di MII saya sebagai Product Manager Security. Hari ini kita akan membahas satu solusi dari Zscaler, yaitu Zscaler Private Access. Ya, mungkin belum semua itu pernah dengar atau tahu mengenai Zscaler. Jadi Zscaler adalah salah satu security company yang berasal dari US. Dan mereka ini punya dua fokus solution, yaitu internet access dan juga private access, seperti itu. Nah, mungkin detailnya seperti apa, nanti kita akan sharing. Hari ini yang akan membawakan sharing ada Gorby Abimanyu selaku Security Solution Architect dari MII, dan juga ada Yun Shi Fan, Pre-sales Consultant juga dari Zscaler, seperti itu. Nanti juga kita akan mengadakan sedikit kuis, jadi pastikan Bapak Ibu menyimak isi presentasinya, seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja saya persilahkan Pak Gorby. Masih ke mute. Oh iya, maaf ya. Sekarang sudah Sudah. kedengeran suaranya ya? Oke Sudah. ya, jadi thank you Mas Gunarto untuk introduction-nya. Sekali lagi, perkenalkan saya Gorby Abimanyu, Security Pre-sales Consultant di MII. Nah, jadi seperti judul webinarnya hari ini ya. Jadi kita coba untuk sharing session terkait Zero Trust Network Architecture nih. Dan bagaimana Zscaler dapat membantu mempercepat journey kita menuju ke sana gitu ya. Oke, jadi dalam 40-45 menit ke depan saya mau coba sharing session terkait apa sih sebenarnya Zero Trust itu tersendiri gitu ya, dan mengapa kita butuh Zero Trust Architecture di saat-saat sekarang. Nah, terus nanti saya akan sharing terkait apa sih offering solution yang bisa dibantu sama Zscaler. Nah, itu adalah Zscaler Private Access di sini ya. Nah, di sini akan saya drill down bagaimana sih cara kerjanya gitu. Nah, komponen-komponen yang perlu dipasang nanti apa saja gitu. Terus integrasinya juga bisa kemana. Dan nanti di akhir sesi, habis sesi presentasi ini, nanti Yunci dari Zscaler akan bantu melakukan live demo ya. Jadi teman-teman nggak hanya tahu secara teknisnya, tapi dapat bayangan juga nih look and feel-nya si Zscaler itu seperti apa sih gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke paparan ininya ya, sessionnya ya. Oke, jadi seiring perkembangan ini ya, perkembangan waktu tentunya di dunia IT ini kan sangat dinamis gitu ya. Jadi kita sebagai bisnis bagaimana sih untuk meningkatkan productivity user gitu. Gimana sih supaya si user bisa bekerja nggak hanya dari on-prem aja nih. Nah, di sini sekarang juga udah mulai kelihatan ya trennya, di mana juga ditambah karena situasi pandemi yang global sekarang, jadi user-user yang tadinya banyak di on-prem, sekarang majority itu kerja secara remote gitu ya. Nah, ditambah juga yang info kemarin tuh kan ya, PPKM semakin diperketat gitu ya. Jadi beberapa company yang non-essentials gitu, 100% dianjurkan untuk WFH di rumah. Nah, dan juga sekarang trennya company-company banyak mulai shift nih, infranya mulai yang dari on-prem, mulai sekarang dipindahkan ke cloud gitu, karena beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh cloud provider gitu ya. Nah, terus dengan user yang bekerja secara remote dan aplikasi yang sudah mulai berada di cloud, terus bagaimana nih kita menghubungkan dari user ke aplikasinya? Gitu. Jadi solusi yang sekarang masih banyak diimplement adalah menggunakan si VPN gitu ya. Di mana user nanti dia harus tunnel dulu
ke headquarter. Nanti dari headquarter baru dia forward trafficnya ke cloud provider, either di Azure atau di AWS atau di Google Cloud Platform. Itu. Nah, tapi kalau teman-teman juga mengikuti berita terkait cyber security di 2020 banyak ditemukan vulnerability ya. Jadi nggak hanya di next gen firewall yang brandnya not well known, tapi well known brand juga ditemukan beberapa vulnerability di sana sehingga dapat membypass autentikasi VPN. Gitu ya. Nah ini menjadi suatu concern karena semakin banyaknya user yang WFH, gitu kalau metode untuk menghubungkan dari user ke aplikasinya ini rentan di attack, lalu bagaimana dari sisi security-nya. Nah di sini makanya kita mau dari Gartner pun sendiri mencoba untuk mengangkat ini ya, apa ya, tema zero trust ini ya, gitu. Di mana dengan zero trust diharapkan user itu maupun dia pakai device apapun di lokasi manapun itu masih tetap bisa akses ke aplikasi kita. Lalu kita bisa melakukan identity based access ya. Jadi kita akan autentikasi berdasarkan user, nanti dari user tersebut akan dicek nih ya, hak aksesnya dia ke aplikasi apa aja sih, gitu ya. Nah, jadi di sini keywordnya adalah aplikasi gitu ya. Jadi nanti dengan zero trust kita diharapkan tidak mengopen network kita, tapi hanya mengopen aplikasi. Kenapa? Karena dengan kita mengopen network, ada kemungkinan kita melakukan port scanning gitu ya. Kita melakukan nmap, cari di subnet yang sama, ada nggak sih host yang kira-kira vulnerable yang bisa saya exploit. Nah, jadi untuk mencegah itu kita mau coba buka aksesnya hanya ke aplikasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan juga dengan solusi yang mungkin sekarang diimplement, either itu VPN atau aplikasinya sendiri langsung kita publish nih IP publiknya ke internet, sehingga user tinggal langsung nembak ke sana gitu ya. Nah, itu kan menjadi suatu peluang juga ya untuk di attack gitu. Nah, di sini dengan zero trust kita mau coba supaya kita tidak expose apa-apa nih ke internet gitu ya. Nah, sehingga komunikasi dari user ke aplikasi itu secure gitu. Tapi dengan security itu kita juga tidak mengorbankan dari sisi performance-nya. Gitu. Bagaimana dengan cepat dan secure user dapat bisa mengakses aplikasi gitu ya. Oke. Nah, dari situ ini juga merupakan definisi dari Gartner ya terkait zero trust network access itu tersendiri. Itu di mana user itu tidak implicitly bisa dikasih akses ke aplikasi. Dan aplikasinya itu juga yang dibutuhkan aja ya. Jadi kita menerapkan list privilege ya. Tuh, oke. Nah, tadi dari requirement si zero trust itu, makanya beberapa research ini ya, third party research juga melakukan interview nih ke beberapa company. Nah, sekarang masih menerapkan mungkin solusi legacy gitu. Ditanya beberapa sih minat company-company untuk migrate dari legacy VPN ke zero trust architecture ini. Nah, kalau kita ngelihat responnya cukup banyak ya yang mengconsider even sudah mengimplement solusi zero trust ini. Jadi makanya kita bisa prediksikan zero trust ini akan menjadi pakemnya di beberapa tahun ke depan ini, gitu ya. Oke. Oke, karena dengan zero trust kita hopefully akan bisa achieve challenges yang tadi di slide sebelumnya, terutama untuk mengkomunikasikan ya, jadi dari user ke aplikasi internal kita dengan secure dan cepat gitu ya. Dan kita mensecure-nya dengan gimana gitu ya, dengan cara tidak mempublish IP publiknya si aplikasi itu sendiri atau si VPN gateway-nya. Supaya dari sisi attacker pun kalau dia nggak ada visibility ke IP address gitu ya, dia mau mulai dari mana kan juga bingung gitu ya. Jadi ini meminimalisir attack surface kita. Dan juga untuk mengamankan dari sisi user nih, jadi nggak
ke internal aplikasi, tapi ke internet sendiri, itu kita dari Zscaler juga menerapkan solusi proxy-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi dari 3 poin ini mungkin belum kebayang maksudnya kita komunikasi dari user ke aplikasi, tapi bukan ke network seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi kita mau coba lihat dulu ya ilustrasi di sini untuk yang solusi legacy gitu. Di mana user biasanya dikasih akses VPN gitu ya. Nah, biasanya kalau kita bikin rule VPN, biasanya kita open satu subnet gitu ya. Yang misalnya dia di intentnya hanya akses ke SHP, tapi karena dia di open ke satu subnet, mungkin dia bisa melakukan port scanning nih di host-host lain. Ada nggak sih yang bisa saya exploit gitu. Nah, di sini salah satu concern juga kita terkait legacy VPN gitu ya. In the meantime, dengan si Zero Trust, benar-benar kita hanya buka ke aplikasi gitu ya. Nah, kita tidak buka ke whole network, sehingga si user tidak dapat nih ya, melakukan port scanning untuk mengetahui nih, ada nggak sih vulnerable host di network kita. Gitu. Yang kedua, juga kita tidak mempublish IP atau tadi VPN gateway ke public. Itu ya, namanya juga kalau kita publish gitu ya, kita ilustrasikan sebagai nomor telepon. Kalau kita ngeliat ada nomor telepon di tiang listrik ya, semua orang bisa telepon gitu kan ya. Nah, ini nggak menutup kemungkinan bad guys juga dapat memanfaatkan informasi tersebut gitu. Nah, dengan si Zero Trust, kita mencoba bagaimana sih supaya informasi tersebut tidak disebarluaskan gitu. Sehingga hanya authorized user aja yang dapat mengakses aplikasi. Nah, ini yang kita coba achieve dengan Zero Trust ini. Oke. Dan juga dari sisi user behavior nih, ketika dia mau coba akses ke internet. Mungkin kalau beberapa company yang masih utilize perangkat next-gen firewall, di situ kan memang sudah built-in ada URL filtering misalnya. Gitu ya. Tapi kalau kita tahu kebanyakan dari sisi internet access itu lewat protokol HTTPS gitu ya. Di mana kalau di next-gen firewall ketika kita enable mungkin ya si SSL inspection akan mengorbankan dari sisi performance gitu. Makanya kebanyakan di sini nggak kita enable. Dan kalau di Zscaler tidak hanya kita bongkar dari HTTPS-nya, tapi kita punya full stack of inspection engine ya, mulai dari IPS, kita ada firewall dan sandbox, sehingga user access itu benar-benar akan diinspect fully gitu ya. Oke. Nah, jadi ini konsep Zero Trust yang mau kita coba achieve. Nah, untuk produknya sendiri dari Zscaler untuk mendukung Zero Trust ini ada apa aja sih? Nah, jadi seperti yang Pak Gunarto bilang, mainly kita ada 2 produk utama ya. Yang pertama yang secure internet access. Jadi mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar Zscaler sebelumnya gitu ya, tahunya dari produk web proxy gitu ya. Nah, inilah si barangnya, si secure internet and SaaS access. Gitu ya. Dan untuk tema yang akan kita fokuskan di sesi hari ini itu adalah si secure private app access, di mana kita mau coba secure nih antara komunikasi user ke aplikasi internal kita, gitu ya. Nah, terus juga dari Zscaler ada tambahan 2 produk lainnya. Yang pertama secure workloads. Jadi kalau teman-teman di sini udah pakai Azure, AWS atau cloud provider, di sini Zscaler bisa bantu untuk melakukan configuration audit gitu ya. Configuration audit seperti apa? Mungkin seperti kalau misalnya kita bikin instance di AWS gitu ya, kita bikin di situ instance, di situ karena ini kebutuhan development, jadi ya udahlah kita bukain port dua-duanya ke public gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan nggak sesuai best practice ya. Nah, dengan si secure workloads, dia bisa melakukan audit nih. Ternyata di situ dengan hostname sekian, itu port dua-duanya open ke public loh, ini nggak sesuai sama best practice. Nah, jadi semacam itu ya, si Zscaler bisa bantu. Dan juga dari Zscaler ada menawarkan solusi digital experience juga. Jadi ini gunanya seperti apa sih? Ini gunanya untuk bantu kita ngelihat ini sih ya, bantu untuk troubleshoot biasanya. Jadi let's say misalnya saya ini ada keluhan gitu ya, saya telepon ke tim IT,
akses saya ke Office 365 kok lambat ya gitu. Nah, jadi dengan Zscaler yang digital experience, itu kita bisa mendapat whole visibility nih, mulai dari CPU si laptop saat itu, memorinya, terus signal Wi-Fi-nya lagi kuat atau lemah sih, dan juga latency per hop-nya nih, mulai dari laptop user sampai ke tujuannya. Sehingga kita bisa pinpoint nih, oh ternyata karena Wi-Fi-nya, sinyal Wi-Fi-nya lagi rendah nih, makanya jadi lambat aksesnya, atau dan lain-lain. Oke, jadi ini keseluruhan solusi dari Zscaler. Namun untuk yang sesi kali ini, sesuai temanya ya, kita akan membahas lebih ke yang private app access. Oke. Yes, jadi private app access, jadi seperti sebelumnya di-mention, ini adalah solusi alternatif dari VPN. Karena dengan si private access ini, kita bisa mencapai beberapa use case ya. Yang pertama, remote access without VPN. Gitu. Jadi dengan VPN, terutama dengan berpindahnya infra kita dari on-prem ke cloud, kalau misalnya kita banyak yang work from home, dilihat ini terlalu banyak backhaul ya. Jadi misalnya user saya dari rumah, akses dulu VPN ke kantor, dari kantor baru ke AWS gitu ya. Nah ini kan kalau misalnya usernya makin banyak gitu ya, sedangkan aplikasi tujuan kita adalah ke cloud, ini dilihat tidak efisien gitu ya, memakan banyak bandwidth. Nah dengan Zscaler, nanti seluruh traffic akan transit dulu di Zero Trust Exchange ini gitu ya. Jadi tidak ada backhaul ke headquarter. Nanti dari user request akan transit di sini, dari Zero Trust Exchange baru menentukan nih, oh untuk aplikasi yang dituju, konektor paling dekat kemana sih? Ke cloud kah? Atau ke data center? Gitu. Jadi ini mengurangi backhaul traffic ya, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang di host di cloud. Gitu. Oke. Terus juga kita tidak perlu membuat tunnel gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman bikin infra di cloud kayak di AWS, itu biasanya untuk membuat menjalin ini ya, LAN gitu ya dari data center ke si AWS-nya. Kita bisa either dua ya, pakai si AWS Direct Connect gitu, atau kita pakai VPN tunnel gitu. Nah, dengan VPN tunnel tentunya balik ke poin yang pertama tadi ya. Jadi user-user harus VPN dulu ke HQ, dari HQ baru ke AWS-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dengan si Zscaler ini, karena dia jembatannya ada di cloud, jadi kita tidak perlu membuat tunnel ataupun direct connect gitu ya ke infrastruktur cloud kita. Dan juga untuk off-premise users gitu ya. Oh ya, saya belum mention, jadi mungkin di slide selanjutnya juga saya akan jelaskan secara detail sih. Jadi untuk menghubungkannya dari user ke si jembatan ini, si Zero Trust Exchange itu melalui apa sih? Nah, jadi nanti ada agent yang diinstal di masing-masing laptop gitu ya. Nah, bagaimana nasibnya kalau misalnya usernya itu user yang kontrak gitu ya, atau yang vendor yang tidak selamanya itu ada di environment si customer gitu ya. Jadi kita dari Zscaler juga provide browser based access gitu ya. Jadi nggak mengharuskan si user itu menginstal agent. Oke, dan selanjutnya juga kita dapat mengimprove nih ya, merger and acquisition. Jadi ketika ada dua company itu merger, nah biasanya ada perlu perubahan network, konfigurasi network yang cukup besar gitu ya. Karena kemungkinan misalnya dari data center company A dan B, IP-nya bentrok gitu ya. Sehingga mulai dari konfigurasi network, terus juga pemberian akses VPN, itu nanti perlu ada perubahan konfigurasi. Nah, sedangkan dengan Zscaler, itu kita bisa mengeliminasi challenges tersebut gitu ya. Karena cara kerjanya adalah kita mendeploy konektor nih di masing-masing DC itu, sehingga yang ngobrol nanti ke user adalah si konektor tersebut. Gitu. Kita tidak perlu mikirin gitu ya, segregasi IP-nya nanti segala macam. Oke. Ya, jadi dengan poin-poin yang bisa di offer sama Zscaler, kita bisa membantu reduce risk-nya gitu ya. Kita eliminate attack surface.
Karena kembali lagi tidak ada informasi yang dipublish ke publik, baik itu IP address atau VPN gateway-nya. Oke, terus kita bisa improve productivity tentunya, karena kita tidak ada backhaul ke traffic gitu. Kalau memang misalnya trafficnya itu ditujukan ke cloud, sudah gitu ya, tidak ada traffic yang balik ke HQ dulu. Gitu. Dan juga untuk kita eliminate VPN infrastructure gitu ya. Jadi dengan kita arahkannya terutama traffic ke cloud, berarti kita tidak perlu melakukan upsize gitu ya di di perangkat NJFW kita. Oke. Ya, jadi untuk mengimplementasikan si ZPA ini, si private access, itu komponennya ada apa saja sih yang dari Zscaler gitu ya. Oke, kita ngelihat dari bawah dulu deh, saya prefernya gitu ya. Ini ada app connector. Nah, jadi di masing-masing DC, di mana aplikasi itu di host, baik itu di data center atau di public cloud, nanti kita perlu mendeploy si app connector ini yang bentuknya dia adalah virtual machine. Gitu ya. Jadi kalau di on-prem misalnya kita pakai VMware, ya kita nanti bisa deploy sebagai VM. Di AWS atau di Azure ya, nanti kita juga deploy sebagai instance. Nah, si app connector inilah yang dia akan ngobrol nanti ke Zero Trust Exchange. Gitu. Nah, dari sisi klien terus bagaimana? Nah, tadi saya sempat sebelumnya mention, di sisi klien ada agent yang akan diinstal. Di mana ini yang berperan sebagai traffic redirection gitu ya. Jadi ketika kita mau akses aplikasi, akan diarahkan dulu ke Zero Trust Exchange. Nah, jadi Zero Trust Exchange ini, atau kita bilangnya ZPA, Service Edge, ini berperan sebagai jembatan ya, antara si user dan si aplikasi. Gitu ya. Dan semuanya nanti mulai dari reporting, terus kita policy configuration, itu di manage di console central authority ini. Gitu ya. Jadi cara kerjanya, dari user pertama dia akan autentikasi dulu nih dengan IDP. Nah, IDP Identity Provider bisa berupa kayak ADFS, Azure AD, atau kalau teman-teman pakai Google gitu, Google itu ada Google IDP gitu ya. Atau kalau mau pakai federasi lainnya kayak Okta, Ping Identity itu juga supported gitu ya. Jadi kita autentikasi dulu, nanti dari setelah autentikasi dia akan ngobrol ke Zero Trust Exchange nih. Nah, dari Zero Trust Exchange ini dia akan cari nih, oh konektor untuk aplikasi ini tuh ada di mana sih yang paling dekat gitu ya. Nah, dia akan notify si konektornya, lalu konektor nanti akan establish communication ke klien. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dengan skema seperti ini kita bisa merubah tradisional flow-nya yang mulai dari user harus ke HQ dulu. Dari HQ baru dia tunnel ke AWS gitu ya, dan juga bila kita pakai VPN gitu ya, kemungkinan juga kita membuka akses-akses ke aset yang harusnya user nggak punya authorization ke sana gitu. Tapi dengan Zscaler, karena kita bikin rule-nya itu berdasarkan application, pertama kita bisa eliminate yang backhaul tadi, dan juga kita bisa mensecure ya. Jadi user hanya bisa akses ke aplikasi yang memang authorized saja untuk dia. Gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk kita reiterate ya, untuk kita mulai bagaimana sih kita mulai nih untuk mengimplementasi ZPA ini? Ya, berarti kita perlu deploy si kliennya ke endpoint kita ya, kayak gitu. Atau PC gitu ya. Dan juga kita perlu deploy si app connector tersebut ya. Jadi di masing-masing DC gitu ya. Kalau ada di on-prem, kita perlu install. Di AWS atau di Azure gitu, kita perlu install app connectornya nih, supaya bisa ngobrol dari si klien ke si aplikasinya. Oke. Lalu kita bikin application access policy, jadi kita define nih, untuk user A hanya boleh akses aplikasi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, setelah itu kita implement, baru kita bisa jalankan flow yang tadi ya. Jadi user tinggal masukin aja nih
URL atau address CSAP-nya. Nanti dari Zscaler akan menentukan sendiri nih, oh user dengan user ID sekian itu authorize atau nggak sih ke aplikasi ini, gitu ya. Nah, kalau authorize langsung ditentukan nih, app connector terdekat kemana. Kalau sudah ditentukan, baru dia establish communication ya. Itu ya. Oke. Dan juga tadi sempat dimention salah satu kelebihan kita implement ZPA adalah untuk mempercepat ini ya. Ketika ada merger dua company, seperti yang saya mention, jika ada dua IP yang bentrok gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita mau terapkan yang fitur VPN, kita perlu rekonfigurasi dulu nih networknya sampai rapi, baru nanti kita bikin VPN rule-nya untuk masing-masing user. Nah, sedangkan dengan Zscaler, hanya dia bisa eliminate itu, tapi kita juga bisa implement multiple IDP. Jadi misalnya kita di company A pakainya ADFS gitu ya. Terus di company B pakai Google IDP. Nah, kita bisa menggunakan dua IDP tersebut untuk autentikasi gitu ya. Oke. Dan selanjutnya dari sisi tadi kan saya ada sempat bilang harus bisa diakses dari device mana saja dan lokasi mana saja gitu ya. Nah, jadi ZPA ini data centernya tersebar di 150 lokasi ya, across multiple regions. Itu di mana ketika user ada di daerah tertentu, dia akan cari data center terdekat gitu ya. Dia akan cari zero trust exchange terdekat, sehingga ini dapat membantu mempercepat akses user ke aplikasi. Jadi misalnya bayangkan kita lagi ada di Eropa gitu, tapi VPN kita ada di Indo. Berarti kita harus backhaul dulu ke Indo, baru nanti misalnya ke AWS atau ke Azure. Gitu. Sedangkan kalau misalnya dengan Zscaler, dia akan cari apa namanya data center terdekat, gitu ya. Dari data center terdekat nanti akan langsung meneruskan ke tujuannya, gitu ya. Oke, nah pertanyaannya terkait tadi data center, kalau di Indonesia paling dekat di mana sih gitu ya? Nah, untuk saat ini kita paling dekat POP-nya itu adalah di Singapura. Terus bagaimana pertanyaannya, bisa nggak sih kalau untuk yang si Zero Trust Exchange ini ada di Indonesia? Jawabannya itu bisa. Gitu. Jadi sama seperti yang App Connector, si Zero Trust Exchange ini, itu kita bisa kasih ke user berupa OVE-nya, sehingga user bisa deploy secara on-prem gitu ya. Jadi kalau ada apa namanya restriction terkait regulasi gitu ya, nah kita juga bisa taruh Zero Trust Exchange-nya di on-prem, sehingga tetap untuk flow-nya dari user akan cek dulu nih ke Zero Trust Exchange. Zero Trust Exchange akan nentuin app connector paling dekat kemana gitu ya. Oke. Dan untuk integrasinya nih. Jadi kita tadi ngomongin Zscaler, sekarang ngomongin integrasinya. Kita bisa integrasi ke third party apa aja sih? Nah, pertama dari sisi identity manajemennya sendiri. Jadi untuk autentikasi, si user itu bisa integrasi dengan ADFS, Okta, Ping Identity gitu ya, SailPoint. Nah, jadi kita bisa integrasi ke sini secara seamless, sehingga untuk autentikasi bisa dilakukan secara SAML gitu ya. Dan untuk endpoint protection and management. Nah, ini maksudnya apa? Kok ada integrasi ke endpoint security gitu. Nah, jadi di ZPA ini, tadi kan sempat di awal slide saya ada sempat mention, Zero Trust itu nggak hanya sekedar autentikasi, terus dia dikasih akses ke aplikasinya kan. Tuh, nah, di sini adalah parameter keduanya nih. Tuh, di mana ZPA bisa integrate dengan Carbon Black atau misalnya dengan si CrowdStrike untuk ngecek nih si skor si host nih sekarang berapa sih, dia high risk atau enggak. Kalau high risk kita nggak kasih akses ke aplikasi gitu. Kalau misalnya dia aman baru kita kasih akses. Nah, gitu ya. Nah, jadi tidak hanya dari sisi autentikasi, tapi dengan device posture pun kita bisa ngelihat nih si keadaan si end user tuh device-nya seperti apa.
Nah, mungkin pertanyaannya kalau misalnya kita nggak pakai Carbon Black atau CrowdStrike, berarti kita nggak bisa dong pakai si device posture-nya. Nah, jadi jawabannya selain integrasi yang secara seamless, kita juga bisa secara manual ngecek registry si user, gitu ya. Biasanya kalau kayak kita install aplikasi, itu kan semua ada tercatat di registry gitu ya. Jadi kita bisa ngecek kalau misalnya registry ini present di laptop atau di endpoint, nah itu berarti usernya eligible untuk akses ke aplikasi. Dan selain registry pun kita ada parameter lain seperti kayak kita ngecek certificate, kita ngecek local file path, itu kalau ada artinya dia device-nya itu eligible untuk akses ke aplikasi. Oke. Dan di sini juga kita ada integrasi secara API ke mana? Cloud provider. Ini lebih ke arah untuk yang cloud security posture management tadi. Jadi untuk Zscaler melakukan audit config tadi kita cukup integrasi secara API aja. Dan juga misalnya teman-teman ada SOC gitu ya, kebutuhan untuk menerima log juga dari ZPA ataupun dari yang internet access tadi, si Zscaler itu supported nih untuk kirim lognya ke Splunk, ke Radar, atau ke Microsoft punya nih ya, Sentinel gitu ya. Oke. Dan juga kita ada integrasi secara API juga ke SD-WAN. Ini gunanya SD-WAN untuk apa? Ini untuk bikin tunnel ya. Jadi dari on-prem ke si cloud itu kita bisa bikin tunnel dengan SD-WAN ini. Oke. Yes, jadi kita sudah tightly partner dengan CrowdStrike dan Microsoft untuk membantu mensecure ya dari komunikasi user ke aplikasi tersebut dengan cara apa yang tadi saya sempat mention ya. Jadi dari si CrowdStrike itu akan mengasih feed nih ke si Zscaler. Dia akan kasih tahu, oh host yang kamu sekarang lagi verifikasi itu ternyata risk-nya 75 nih. Sepertinya akan berbahaya kalau dikasih akses ke aplikasi. Nah, di sini key point-nya ya, di mana kita bisa secure dari user ke aplikasi. Jadi kita nggak sembarangan allow device aja. Karena belum tentu device itu dalam keadaan healthy. Bisa aja device itu sudah terkompromis gitu kan. Oke. Dan juga dengan si Microsoft, kita beberapa services sudah seamlessly integrated gitu ya. Mulai dari identity management-nya, jadi untuk autentikasi. Terus untuk Intune-nya, jadi kalau teman-teman di sini sudah pakai Intune, untuk si klien yang akan diinstal di endpoint, itu bisa kita bantu push melalui Intune gitu ya. Dan tadi juga untuk yang security posture management, jadi kita bisa integrate dengan Azure, lalu nanti Zscaler akan scan ya. Ada nggak sih ya konfigurasi yang nggak sesuai best practice di sini gitu. Oke, dan juga dari sisi security operation, itu kita bisa langsung lempar log-log yang ada di Zscaler ke Azure Sentinel gitu ya. Jadi tim SOC itu juga bisa ingest log-log dari sisi Zscaler gitu ya. Oke. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Kita sudah bahas mulai dari komponennya, cara kerja si Zscaler sendiri, terus benefit-benefitnya ya. Di sini kita mau coba ada study case. Ini Johnson Controls, jadi dia perusahaan bergerak di bidang HVAC ya gitu ya. Jadi ini terkait ventilation sama air conditioning gitu ya. Dia punya requirement bagi berikut ya. Jadi karena juga transisi ke WFH, dia harus alokasiin usernya untuk dia dari money. Tapi untuk sekarang VPN-nya hanya support 2500 concurrent connection. Nah, dengan itu connection-nya menjadi lambat nih ya kalau dia VPN. Nah, dengan Zscaler dia bisa bantu untuk roll out 50.000 user dalam waktu 3 minggu gitu ya. Jadi tanpa perlu perubahan dari sisi upscale si Nextgen firewall-nya, nggak, kita menggunakan si ZPA App Connector.
Lalu untuk autentikasinya mereka pakai Azure AD gitu ya. Jadi dengan ini mereka bisa achieve user bisa kerja dari rumah, dari sisi security lebih terjamin, dan untuk performance-nya juga lebih baik gitu ya. Oke. Nah, lalu dengan solusi-solusi yang sudah ditawarkan oleh Zscaler itu, kita bisa menjawab poin-poin ini ya. Jadi kita perlu men-secure nih user akses kita ke aplikasi kita dengan keadaan yang sekarang internet breakout ya, di mana user itu bisa mengakses aplikasi dari internet. Dan dengan Zscaler kita bisa bantu secure itu dengan Zscaler Private Access, di mana IP dari aplikasi dan gateway CVPN itu tidak dipublish, sehingga mengurangi kemungkinan untuk di-attack. Dan juga secara performance dia lebih oke karena kita juga memiliki 150 global ini ya, point of presence ya, yang tadi saya sempat mention, sehingga globally kalau misalnya user pun lagi ada di daerah mana, dia akan mencari data center terdekat untuk komunikasi ya. Gitu. Dan ini juga berangkat dari situasi global sekarang gitu ya, yang COVID mengharuskan kita untuk kerja secara remote ya. Oke. Jadi dengan challenges ini kita dari Zscaler yakin bisa mengadres semua masalah tersebut gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu ya sharing sessionnya. Jadi kita udah di 30-40 menit ke belakang sudah bahas banyak terkait teknisnya. Mungkin teman-teman mau tahu bagaimana sih dashboardnya, bagaimana sih apa aja visibility atau konfigurasi yang bisa kita lakukan di Zscaler ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, I will pass the session to Yunchi, so you can do the live demo to all the attendees in here. Oke, terima kasih teman-teman. Yunchi, the floor is yours. Thank you. Hi, Gobi. So am I going the next? Hello, can you guys hear me? Sure. Yes, you can hear you. Okay, good. Hi, good morning, everyone. My name is Yun Qi. I'm the pre-sales consultant from Zscaler. I'm based out of Singapore. I'm very glad to meet all of you guys and share about our Zero Trust and the ZPA solution. And just now, I believe Gobi did a very good job just introducing you some of the fundamental positioning and the use cases of our ZPA solution. So now I'm just going to take some time and walk you through a simple demonstration of our ZPA solution. So to give you a feel and look how it actually how easy it is just to enable a remote user for the internal application access. Let me share my screen. Okay, are you able to see my screen? Yes. Okay, cool. So all right, so this is actually the administrative of a portal of the ZPA solution. So whenever we log into the ZPA management console, this is actually our landing page. So as you can see, we have a few navigation buttons located on the left-hand side. So the dashboard is really to give you some high-level statistics of the summary of the application that we are using, the application user are accessing, and also the policy blocks. So this really gives you some quick and high-level visibilities to help you understand about your application and the users accessing your applications. And here is the diagnostics. The diagnostics is really about giving you some analytics onto the detailed transaction that each user is has generated. So if you click on the diagnostics, you actually can get the log level
details about each transactions have been gone through the Zscaler Private Access Cloud. And of course, there's an administration button. So this is a place where you can define the policies, the access policy, the timeout policy. So it is a place where you can tell the ZPA Cloud how you want to control the user to access your internal applications. It's all a matter of defining the right access policy with the number of criteria you want to give control. And of course, this is also a place where you define the applications. Since we're talking about managing our internal private applications, we have this very easy to follow structure to define onboard internal applications. And not only manually onboard your internal applications, we actually provide this automatic way of discovering your internal application. I'll be covering that a bit more in the later part of the demonstration. And at the bottom of the LifeNSec navigation bar, there's a Zscaler Client Connector Management Portal. So you guys heard about when Gobi is presenting about the ZPA solution, it actually consists of a few key components like the ZPA Central Authority, the ZPA Service Edge, where we enforce our policy, and there's an application connector which is deployed in front of your applications. And of course, there's these components, again, very critical. It's what we call as a client connector. This is actually a Zscaler agent to be installed on your user's endpoint. So whenever the user needs to access your internal applications, so Zscaler client connector can actually take care of the establishing the outbound connection to our ZPA cloud and establish this connection request. So this is a client connector. So coming back to the dashboard. So let's see what are the statistics or visibilities we can get from the dashboard. Starting from the application dashboard, this is as I mentioned, it's actually your landing page. It gives you the high level statistics of your applications, like what other applications have been accessed and how much bandwidth have been consumed by each application. And these are the top applications by the users. So as you can see, is presented in a very easily understandable way. So the bigger the bubble is, meaning more users actually trying to access these applications. So right now we can see that this particular CRM application has the most number of users have put up their request to access this particular application. And on the bottom right corner, here is the application discovered in the past 14 days. So this is actually a very powerful feature. You can get it from our ZPA solution. So usually when we onboard internal applications, we need to go through some manual process by defining the internal application, by specifying either the IP address or namespace, a certain port number, so that we can identify and onboard this specific application. But sometimes, actually, we realize from our past customer deployment experience that a lot of customers actually they don't have the full visibility of their internal application. Sometimes they don't even know they have this application is running inside their internal network. So that makes this automatic discovery function pretty powerful, because we can actually help the administrator to dynamically discover what are the applications out there is running inside your internal network. So, and then after the discovery, we present our findings here under this application discovered in the past 14 days, this dashboard. So as an administrator, it's pretty straightforward. You can see, okay, these are a few
internal applications has been dynamically discovered by Zscaler private access. So then it's up to me. So how I want to manage this application access. So from here, I can easily just add an application segment. And for example, this is a newly discovered application called research.safemarch.com. So I can just easily define this selected application. So make it defined application rather than just discovered. So the advantage of making this discovered application into a defined application is you can apply more granular access policy. You can apply more granular control, just targeting this specific application. Some other interesting findings from the application dashboard is the top policy blocks. So since the ZPA, this is the solution, is to enable your users, no matter where they are connecting from, is really about connecting these users to the applications that they need to access to. So sometimes we allow the access, but sometimes we do block the access for a number of reasons. So from here, we can easily find out, okay, these are the top policy blocks. So we can actually double click on the block entrance and see the exact details. Why we are enforcing this block? Is it because the user is violating certain access policy or for some other reasons? So from here, we can have a deeper dive into the transaction details. And it's not only covering the information such as the user, who is the user trying to access this application and where is this user connecting from, the source IP, source location. And it also covers some more details like which specific policy is acting here. And also it gives you the details on which specific Zscaler private ZPA service edge is enforcing the policy. Because remember, we do have multiple service edge, the nodes, the data centers around the globe. So usually we'll try to connect the users to the closest service edge to the user as possible. So here it gives us the information which exactly the service edge node is enforcing the policy here. And from here, we can also get to know which specific app connector this user is taking care of the application access. And we can even bring up this application relationship structure. So it actually gives us the view of which this application is associated with which physical server and which application connector is serving these physical server groups. So it's very easy to understand that it's follow the path. So as a user will actually know the actual connection path right from the application connector towards these physical server groups towards this particular application segment. So it's very powerful and very great information for the administrator to understand this particular transaction detail. And coming back to the dashboard, apart from the application dashboard, we do have another very informative dashboard, which is app connector dashboard. So this is a dashboard giving us health status of the app connector themselves. So when we are managing a large environment, we probably deploy a number of application connector in front of my different application segments, my different application groups. So then it becomes very helpful with this application connector dashboard because it gives me this high level visibility. So it helps me to understand what's the status of each individual app connector. And for example, this CPU utilization, memory utilization, the value here actually means a lot. So whenever I realize, okay, a certain app connector is
experiencing some high CPU or memory utilization, it actually can ring a bell. So I can act proactively to scale up or allocate more app connector to deal with this additional traffic request. So, so this is all about the app connector dashboard. And when we deploy an app connector in front of your private applications, so this app connector is not only reporting the health status of itself to ZPA Cloud, but meanwhile, it actually also reporting the health status of the applications, all your the internal private applications that this app connector is taking care of. So it, because of that, you also send back the health status information of the application to our ZPA Cloud. So from the ZPA Cloud, you can actually monitor the health status, the availability of your internal applications as well. And just as very easy to administrate this, you can actually filter out what are the applications by their connectivity status. Because, for example, I can only show up the unhealthy apps, so I can quickly I only focus on these unhealthy, currently unavailable applications. From there, I can see I can have some more investigation work, see why they are currently experiencing this unavailability issue. So this is about the health dashboard. The next thing I want to share with you is actually the administration portion. So since, as I mentioned, this is a place where you actually define the policy and put some settings, some configurations into our ZPA Cloud. So one important piece is definitely the access policy, because this is the critical piece where you make a decision how you want to manage the access from the user to your internal applications with a certain number of criteria. So for example, if we are trying to add a new access policy, so we can define the criteria here. Probably the applications we have to specify which application segment we are trying to manage the access here. For example, I'm selecting a CRM application. So the next step is I'm going to apply some granular control here. For example, I need to see whether this particular endpoint, it has a good security posture. Remember when Gabi did the presentation, he mentioned one of the critical ecosystem partner we're having is endpoint solution vendors such as CrowdStrike or Carbon Black. So when we are integrating with those endpoint solutions, we actually can get those additional information such as the device posture status from those EDR vendors. And from there, we can make use of those device posture score and make up this access policy. We can determine whenever the CrowdStrike zero trust score, their device posture score is below certain threshold, we probably want to deny or control the policy, the access here. So so this is just example of matching criteria when you are defining an access policy. Some other example in terms of applying the granular control here is we can also integrate with your identity provider, for example, your SAML IDP, and based on the SAML attributes, then we can apply the access policy accordingly. For example, once I indicate I want to use the SAML attribute as one of my matching criteria, I need to select which particular identity provider I'm checking with. So from there, I can select the detailed SAML attributes.
this attribute could be a user, a group, or department information. I probably only want to grant my engineering department to the some web applications, but not to anyone else. So this is a really powerful access policy. You can apply very granular and detailed control in terms of how you want to control your users accessing your internal application. Apart from that, there's also timeout policy. You can define different timeout policy for different application segment. For example, for those more sensitive application, you probably want to enforce a more frequent timeout. You probably want to authenticate this user every time the user is trying to access this sensitive application, or at least on a daily basis. Whereas for those maybe not so sensitive application, you can enforce maybe a 7-day timeout policy. So the user only needs to authenticate once, then it's good to go for up to 7 days. So yeah, just some example. You can apply very dynamic timeout policy based on the sensitivity of your internal application. And another interesting feature I want to specifically bring up here is a browser access. So although we have discussed about the critical components that make up the ZPA solution, one of them is actually the client connector, which is a Zscaler agent that needs to be installed on your endpoint. But having said that, there will be some scenarios where we may not have the full control of the user's endpoints the user is using. For example, in the BYOD scenario or in the third-party integration scenario where we need to grant the temporary access to a third-party agent, like my partners or some of the customer, just granting them some temporary access. So in that case, it may not be that easy for me to install a Zscaler agent onto those users' machine, be it a BYOD device or in a B2B partner or customer's device. So I may not have the full administration control to install additional Zscaler agent. So in that case, so ZPA actually does support the browser access. So in that case, the user who is trying to access the web application, they don't necessarily need to install the Zscaler client connector, but rather you can leverage on this browser access feature available from our ZPA. You can also grant those remote users to your web application access. But do take note, this browser access, as the name implies, of course, it only supports the web applications. So all the applications is supported through a browser, but not your other applications. So yeah, so that's just a generic overview of administrator experience when the administrator is managing the ZPA cloud. So as you can see, it's very easy to manage. You can easily get those information, the visibility from the dashboard, and you can also very quickly define some access policy and timeout policy to achieve very granular control onto your application access. So now I'm going to shift the gear a little bit, and let's see what's the user experience. So when the user is using our ZPA solution, so how transparent to the user and how easy for the user to get access to an internal application. So I'm going to log out to this tenant and log into a different ZPA tenant where I have the right access. Okay, so this is a different one. So this is a demo setup I'm using. It's pretty simple. I have a Windows machine
which already have a Zscaler client connector installed on it. And for the identity provider, I'm working with Okta. So Okta is actually my SAML IDP here. And then I have set up a Windows server hosting a certain internal applications. Of course, I will already deploy an app connector in front of this server. So the app connector will actually helps me to take care of the establishing the outbound connection towards the ZPA cloud in the middle. So now let's see what's the user experience. So first of all, so this is my Windows machine where I have a Zscaler client connector installed, but I haven't logged into it, meaning it's not controlled by the ZPA yet. So now if I'm trying to access the internal application, it will fail because I don't have the help from ZPA to stitch me to the internal application yet. So of course it will fail. We can double confirm. For example, we're accessing this internal rdp.safemarch.com. Is this an internal host? I'm not able to do so. We can just wait for a few seconds to confirm the request will fill. In the meanwhile, okay, now it's confirmed. So before launching before enabling the Zscaler client connector and leveraging on the ZPA cloud, I'm not able to access this RDP application. And another example could be when I'm trying to access my intranet. Again, I'm not able to do so. So I couldn't access the intranet. So now let's see what happened when I connecting the user to ZPA cloud. First of all, I need to log into my Zscaler client connector. Okay, so remember I've shared with you the identity provider I'm integrating with here is Okta. So as you can see, when I'm trying to log into the Zscaler client connector, it actually redirects me to the Okta authentication. So I just need to put in my Okta user credential. So in your case, if you are using some other SAML IDP, it also works. For example, if you are using Azure Active Directory or you are using PIN identity, it also works. Okay, cool. So the authentication succeed. So now I'm registering with the Zscaler Private Access Cloud. Okay, so it should be up and running. We can double confirm. Okay, so as you can see, the private access, the service status is on. So meaning now I'm already registering with the Zscaler private access. Now let's see if we are trying to access the internal application again. For example, the RDP. You can see it's different. It asks me to provide the credential to bring up this remote desktop connection. I don't have to really provide the PIN, but it does prove that the RDP connection is successful. And another example we can check is the intranet. Let's open up a browser and see if we can access the intranet now. Okay, here we go. So this proves that I'm able to access the intranet.
I purposely use a different browser because I don't want the browser cache have an impact here. But this is the before. I was using a different browser when I was trying to access the intranet. I couldn't do so, but after registering with the JPA, now I'm able to access this internal web application, which is the intranet.safemarch.com. We can also go back to the dashboard. We should be able to see some statistics. For example, you can see now it already captured my activity when accessing the intranet and also the RDP. So yeah, this is how easy it is to just enable a user to access your internal application. So with that, this concludes my demonstration. I'm going to hand over back to Gorby and Ganato. And I think did they prepare some questions? Some quiz question with the audience here. Gorby and Ganato, back to you. Yes. All right. Thank you, Yunji, for the demonstration. Ya, kita mungkin akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin dari tadi sudah ada beberapa ya pertanyaan ya dan sudah dijawab juga. Ya, mungkin Gorby ada satu pertanyaan dari Pak Budi Hertanto. Apakah Zscaler ini bisa ditahapkan untuk work from office juga? Jika bisa, jika koneksi internet sedang bermasalah, bagaimana user bisa mengakses apps yang harus melewati Zscaler? Oke Pak, jadi untuk yang WFO, tadi di slide saya sempat mention untuk yang Trust Exchange-nya itu, kita bisa kita install VM di on-prem gitu ya. Jadi nggak semuanya lari ke cloud. Jadi kalau misalnya internet sedang bermasalah, si Zscaler kan akan nyari yang paling dekatnya. Nah, jadi kalau user lagi di mana? Lagi di kantor gitu ya, karena kita udah pasang si Zero Trust Exchange di LAN, jadi dia bisa komunikasi langsung gitu Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Atau mungkin sambil kita nunggu ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut ke sesi kuis ya. Silahkan, mungkin Gorby di show aja. Oke ya, jadi mungkin untuk yang pertanyaan-pertanyaan kalau masih ada boleh di dropin aja ke kolom chat. Meanwhile, jadi seperti yang di-mention ya, kita mau ada kuis nih yang pastinya nanti pemenangnya akan dapat hadiah ya, Pak Gunarto ya. Di sini tapi sebelum kita mulai ke real quiznya, mungkin teman-teman bisa pemanasan dulu nih ya. Jadi kalau teman ada smartphone atau bisa diakses juga lewat browser, bisa head over ke kahoot.it, lalu nanti bisa dibantu masukin PIN-nya nih. Nah, jadi ini kita coba pemanasan dulu ya. Teman-teman udah dapat feel-nya, kita mulai ke quiz yang benerannya gitu ya. Oh ya maaf, belum saya share tadi ternyata screen-nya. Ini saya udah share ya, jadi teman-teman kalau bisa ke kahoot.it kita masukin gamenya ini, jadi kita bisa live.
Oke, ada Pak Awang ya, join. Mungkin ditunggu juga untuk teman-teman yang lainnya. Mungkin supaya memudahkan kita, mungkin formatnya bisa ini ya, nama dan juga strip perusahaannya gitu. Oke, mungkin untuk ini kita buka 1 menit lagi ya. Nah, kita coba mulai nih ya. Untuk yang warm up quiz-nya dulu nih. Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Nah, kalau nggak ada yang join lagi, jadi ini baru warm up quiz-nya. Habis ini baru kita ke real quiz-nya ya. Ini ada 2 pertanyaan aja sih. Jadi get ready ya teman-teman di device masing-masing. Nah, saya ya, start ya. Oke, jadi nanti ada pertanyaan di layar. Jadi teman-teman tinggal pilih aja jawaban yang paling tepat. Nah, oke, jadi gitu ya teman-temannya. Jadi kita ada modelnya yang multiple choice, juga nanti ada yang true or false juga. Jadi untuk skornya akan dilihat dari yang paling tepat dan paling cepat gitu ya. Oke, kita moving on ke next question-nya. Lihat lagi. Seperti ini. Oke, nah jadi kayaknya teman-teman udah dapat nih ya cara kita mainnya. Sekarang kita bisa moving on ke real quiz-nya ya, sebentar ya. Oke, teman-teman bisa join
kembali ya di room yang baru. Di sini akan hanya ada 5 pertanyaan. Jadi ada berapa pemenang Pak Gun yang akan terpilih nih? Iya, ada 5 ya. Jadi 5 main teratas itu yang nanti akan reward ya dari MBI. Ya, untuk room gamenya kita buka 1 menit lagi ya sebelum kita lock. Oke, sepertinya nggak ada nambah lagi ya. Kita lock, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, ada 5 pertanyaan aja. Mulai dari yang pertama ya. Oke, 2 partisipan lagi belum. Oke, answer-nya satu lagi. Oke, majority benar ya. Cuma ini jawaban yang benar adalah ZPA ya. Jadi private access di mana ini bisa menjadi solusi alternatif dari VPN ini ya. Oke, kita ngelihat perolehan sementara ada Pak Adnan ya dari JAG di peringkat pertama. Ya masih ada 4 pertanyaan lagi. Get ready ya teman-teman. Oke ya, majority ini benar ya. Untuk ZPA sendiri itu memang berfungsi untuk mengurangi backhaul traffic ya, karena dia ya, akan dilewatin ke zero trust exchange dulu gitu ya. Jadi kita nggak selalu harus backhaul ke HQ untuk komunikasi ke aplikasi. Nah, yang salah adalah kita tidak membuka IP address ya ke publik ya, sehingga ini meminimalisir attacker supaya nggak bisa attack ke aset kita. Oke, so far wah masih Pak Adnan ya. Nah, ini tinggal 3 lagi di Pak Adnan nih, jadi di peringkat pertama. Oke, selanjutnya ya. Ya, mostly semua
benar ya. Jadi seperti yang kita di slide tadi, untuk partner ekosistemnya untuk ketiga produk tersebut udah partnership ya dengan si Zscaler. Jadi ya teman-teman, mostly benar nih. Yang lihat wah panan masih ya. Oke, kita ada 2 pertanyaan lagi. Misalnya teman-teman ini benar apa salah ya? Ah, nah, yang benar ini ya, false ya. Tadi jadi seperti saya mention, jika ada third party user gitu ya, misalnya vendor yang butuh akses ke aplikasi internal kita, tapi kita nggak mau installin agent, dari ZPA itu punya fitur namanya browser access gitu ya. Jadi nanti ketika dia akses URL-nya di browser, akan di redirect ke halaman autentikasi dulu gitu ya. Nah, jadi mostly benar ya teman-teman ya. Oke, masih belum tergeser ya Pak Nan dan Pak Budi. Next, pertanyaan terakhir nih. Oke, ini cukup tersebar ya. Jadi untuk yang namanya itu Zscaler Client Connector tadi yang sempat juga di-show sama Yunci ketika live demo. Inilah adalah agent yang digunakan Zscaler untuk mengkomunikasikan dari user ke aplikasi internal. Oke, kita lihat nih posisi terakhir ya. Di posisi pertama, posisi ketiga dulu ya ada Pak Novi dari KEP. Posisi kedua, Pak Budi pertama. Wah, belum bergeser ternyata ya, kanan. Oke, jadi di posisi keempat ada Pak Said. Oke, jadi mungkin Mbak Susan bisa dibantu capture, jadi pada para pemenang nanti bisa kita kirimkan untuk rewardnya ya. Oke, berakhir sudah mungkin dari sesi kuis, kembali ke Pak Gunarto. Oke, thank you Gohabi. Ya selamat ya kepada Pak Anan dan Pak Budi sama Pak Novi juga. Sama ada Pak Said, Pak Rusmawan yang nanti kita akan share apa namanya pastikan aja mengisi link survei ya yang sudah di share oleh Bu Susanti. Yunchi, do you have any statement for closing or Gorby? No, I'm all good. Thanks for all your participation today. Oke, kalau seperti itu, terima kasih Bapak Ibu sudah join dan mendengarkan sesi webinar MII bersama Zscaler untuk solusi Zscaler Private Access. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu mempunyai kebutuhan ataupun ingin tahu lebih lanjut mengenai Zscaler Private Access ini lebih dalam, silahkan aja untuk diisi di link survei berikut, atau misalnya ada pertanyaan juga feel free aja untuk kontak ke kita. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Selamat siang.
watching all